l'économie, par rapport aux droits humains, sur même quelle Europe nous voulons. Est-ce que nous voulons une Europe telle qu'on la connaît ou est-ce qu'on veut une Europe plus fédérale, plus intégrée? Je dirais que vous avez et je vois qu'il y a encore beaucoup de bras qui se lèvent pour d'autres questions, donc je pense que vous avez matière peut-être à vous mobiliser pour en discuter entre jeunes, et notamment, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a ce qu'on appelle le European Youth Event, auquel je vous recommande de participer parce que c'est tout à fait le genre de questions que les jeunes se posent et qui seront dans des débats animés ici au Parlement. Et évidemment, ce sont des questions sur lesquelles nous n'avons pas toutes les réponses. Mais par exemple, il y a dans cet hémicycle, selon l'endroit où on se trouve, il y en a qui sont contre l'Europe. C'est un Parlement un peu spécial, c'est-à-dire que c'est un Parlement dont une partie d'éléments élus sont opposés à l'idée même de l'Union européenne. Je pense à cette partie qui est sur ma droite, à mon extrême droite, mais il y a également des groupes politiques et des partis qui sont en faveur d'une Europe beaucoup plus intégrée. Il y a un peu toutes les facettes qui sont reflétées dans vos questions, qui sont représentées ici. Mais par rapport à une Europe fédérale, ça serait effectivement plus clair d'avoir un seul président de l'Europe. Mais je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt à en assumer les conséquences? Par exemple, avoir une seule équipe de football européenne, de l'Union européenne, au lieu d'en avoir 28, avoir une seule équipe nationale aux Jeux olympiques qui défendrait les couleurs de l'Europe. Est-ce que chacun dans son pays serait prêt à abandonner? Et sur un plan un peu plus sérieux, est-ce que vous êtes prêt à abandonner de voter pour votre Premier ministre ou vos députés ou vos représentants les plus proches? Donc tout ceci, je pense qu'on est loin encore de l'Europe fédérale. On a quand même une union très diversifiée. Ça veut dire aussi renoncer à une partie de sa culture et une partie de sa langue, parce que les États-Unis d'Europe ne fonctionneraient pas avec 24 langues ou 28 si on élargit. Donc voilà un peu le genre de questions qui convient de se poser, mais vous avez tout à fait raison de souligner qu'il y a des contradictions, ça c'est clair. Merci Francis. Nous allons prendre les 4 dernières questions, car nous devons terminer à 12h30, mais ne vous inquiétez pas, cet après-midi, vous aurez à nouveau l'occasion d'échanger, de débattre, de poser des questions. Donc, 349, oui, mademoiselle, allez-y, 349. Hello, I'm Gabriela from Romania. I would know, do you think if the migration will continue strongly in the future, won't people who immigrate in another country appreciate their country as more as they did in the past, and will the poor countries lose their population slowly? Thank you. Merci. Numéro 6. Hello. Do you think that the European Union would find a solution to the refugees crisis soon? Thank you. Ok, donc ça se rejoint. Numéro 208. 208. Hello, I'm Gabriel from Germany, and I have a question according to some conflicts in our neighborhood, just as Ukraine or ISIS. Why is the EU so passive in these conflicts? Why doesn't we do more against it? Merci. Et 586. 586. Oui, d'accord, ok. Hi, I'm Santi from Spain, and my question is, do you think it would be good for the future of the European Union to create a common educative program to make easier the exchanges of students and teachers between European countries? Thank you. Merci. Merci. Le 260. 260, monsieur. I'm Cormac from Ireland. If the UK votes to leave the EU, what do you propose would happen to the borders between the north of Ireland and the Free State? This is particularly relevant to the Derry people due to our close proximity with the border
and the fact that not only people who live in the Free State attend school and work in the north, but would the people who hold Irish passports have any effect on their ability for free travel in the European Union? Merci. Question très concrète, merci. Voilà, on va commencer à répondre. Okay, let's use the time to shoot a few answers there. Vielleicht spreche ich einfach mal Deutsch, um unsere Dolmetscher ein bisschen zu beschäftigen und fange gleich mit der Frage an von 208. Ne? War das hier? Ne? Warum macht die EU nicht mehr im Falle der Ukraine oder im Kampf gegen Terroristen? Ich denke, da ist es sehr schön zu sehen, wo wir als Europa sehr stark sind. Wir sind nicht mehr interessiert, als ein Großreich aufzutreten mit einer starken Armee, die allen um uns herum zeigt, wo der Hammer hängt, ja, mit Gewalt, sondern wo wir sehr, sehr stark sind, das nennt sich dann auch immer Soft Power im internationalen Sprachgebrauch, ist, dass wir Konfliktparteien oder Konflikte grundsätzlich damit lösen, dass sich die Leute um einen Tisch setzen, miteinander reden und den Hintern erst heben, wenn es eine Lösung gibt, mit der jeder leben kann. Da sind wir sehr stark. Und im Falle der Ukraine zum Beispiel kann man ganz klar sehen, die EU war nicht untätig, sondern die EU hat genau das eingesetzt, dieses Mittel, nämlich, dass man einen Minsk-Prozess, wie man den nennt, hingebogen hat, dass man die Leute an einen Tisch gesetzt hat und eine Lösung erarbeitet hat, die für alle bindend ist. Ob sie die einhalten, ist natürlich eine andere Frage, aber die Referenzlösung ist, gewaltfrei, Schritt für Schritt Lösungen zu finden, um einen Konflikt zu deeskalieren. Das können wir sehr gut. Es ist nicht immer sehr effektiv vielleicht. Vielleicht sollte man, und die Stimmen gibt es auch, viel stärker militärisch auftreten und mit Gewalt den anderen zeigen, wo die Grenzen sind. Aber wir wissen aus unserer eigenen Geschichte, dass das meistens nicht besonders gut funktioniert. Gewalt mit Gewalt zu lösen, ist nicht die idealste Lösung. Also Europa ist immer daran interessiert, Gewalt als allerletzte Möglichkeit einzusetzen. Und das zeichnet auch zum Beispiel die Art aus, wie Europa oder Mitgliedstaaten in Europa gegen ISIS, also Daesh, gegen diese terroristische Gruppierung vorgehen, dass wir halt gezielt versuchen, Infrastruktur zu stören und die Möglichkeiten einzuschränken, aktiv zu werden. Aber es gibt keine einfache Lösung für diesen Konflikt, das ist ganz klar. Und es braucht eine Zusammenarbeit aller beteiligten Parteien. Und da ist wiederum Europa sehr stark, dass wir immer wieder darauf drängen, setzt euch zusammen, redet zusammen, versucht Lösungen zu finden, um Konflikte zu deeskalieren. Und ich glaube, letztendlich werden wir damit Erfolg haben, weil jeder, der beteiligt ist, weiß auch, dass das die einzige Lösung ist. Vielleicht dauert es manchmal sehr lange. Und das ist auch die Antwort auf Frage Nummer 6 hier. Wird Europa, Number 6, wird Europa die Flüchtlingskrise lösen können? Nein, natürlich können wir haben keinen Magic Stick, keinen Zauberstab, mit dem wir dieses Problem lösen können, aber wir können langfristig gemeinsam die Ursachen angehen, die Menschen dazu bewegen, zu fliehen. Und wir wissen auch, was gemacht werden muss. Es ist nicht, dass wir nicht wissen, was wir machen müssten. Es ist nur die Frage, wie kommt man da hin? Und ich bin überzeugt, dass wir in Europa die Kraft aufbringen, gemeinsam zu agieren, auch gemeinsam die notwendigen Schritte und auch Finanzmittel dazu bringen, dass man Regionen stabilisiert. Innerhalb Europas, innerhalb der EU stabilisieren wir ja Länder, die durch langfristige Programme, das ist auch die Frage, die hier von 349 kam, kann Europa armen Ländern helfen, dass dieser Brain Drain, dass die jungen Menschen nicht gehen. Ja, natürlich, ihr könnt das genau sehen, was in den letzten 20 Jahren passiert. Rumänien ist ein gutes Beispiel dafür. Vor 20 Jahren wollte eigentlich jeder junge Mensch aus Rumänien weg. Das ist zwar vielleicht heute immer noch tendenziell der Fall, aber nicht mehr so stark. Es gibt in Rumänien mittlerweile Entwicklungen, die halt Hoffnung geben, dass man sagt, ich will lieber hier etwas aufbauen. Und das hat damit zu tun, dass Rumänien eben in der EU ist, dass Bürger Rumäniens
Freizügigkeit genießen, dass Investitionen nach Rumänien kommen und wenn das Land, wenn die Politik immer wieder auf diese Prioritäten fokussiert ist, eben die wirtschaftlichen Verhältnisse zu verbessern, dann werden die Leute auch natürlich eine Perspektive für sich sehen, dort zu bleiben. Das gilt auch zum Beispiel für die Frage 586. Braucht Europa neue Programme für die Jugend? Wir haben gute Programme. Wir haben Erasmus, das nennt sich jetzt Erasmus Plus. Das ist ein Programm, da kann man noch 10-mal mehr Mittel dafür reintun, wenn wir sie hätten. Das wird immer noch ein gutes Programm sein. Ich denke, da muss man auch nicht das Rad neu erfinden, sondern wir wissen schon, was funktioniert. Ja? Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Und die Hoffnung bringt uns natürlich auch zu Irland. Your Irish question there. I switched to English. Excuse me. So Irish, the Irish issue is of course very, very sensitive because you are the children who will be affected by a potential divorce. That's not very nice, you know. So maybe you should be one of the spokespeople to hold a realistic debate about the consequences of this divorce, you know, because you will be mostly affected, also on an emotional level. You've seen decades that have brought forward, de-escalated the conflict in Ireland, brought people together, brought people to sit around a table and talk to each other. I mean, that's great. The whole world looks at Ireland as an example that it's possible to overcome these differences. So maybe you are those children, the post-traumatic children, who should say, well, we don't want another divorce. We want to find a solution how to make this work. We are the best example that it's possible. So that would be my message to you. But of course, I'm not voting in that referendum. I'm just speaking from a country which has gone through a divorce, Czechoslovakia, and it still hurts. We're still friends with our Slovak brothers and sisters, but we, for instance, had never a chance to have a referendum on the division of Czechoslovakia. It was decided above our heads. And I think if we would have had a referendum in 1992, we would have found a solution to stay together, workable for all. A lot of people quote the Czechoslovak case as a positive example. Look, they got divorced, they got along well. I can tell you it was a very painful process, and it's not necessary. Thank you. Merci beaucoup. Alors espérons qu'il n'y aura aucun divorce au sein de l'Union européenne et que nous resterons unis dans notre diversité. Le nombre de mains qui s'est levé était impressionnant durant la session de ce matin. Elle montre votre intérêt pour les questions européennes. Désolée si tout le monde n'a pas pu poser sa question, comme ça tout à l'heure. Amusez-vous bien. Many thanks to the administrators. And we must also thank the interpreters for their work this morning. So it's nearly the end of the morning session, but before we all leave the chamber, we have several announcements for you. The first concerns the teachers only. It is time for your group photo now, please. So if you could leave us, Christina Santana is there waiting for you. So teachers, if you can go now, please. And we will continue. The second announcement concerns lost property. We have some, so if you have mislaid anything, please come and see us afterwards. And finally, you will be playing a game at lunchtime, and I'll just hand you over to Karima, and she will tell you all about it. Oui, mais avant de vous parler du jeu, je voudrais juste vous rappeler que chacun devra retourner dans la même salle de ce matin, c'est-à-dire la salle où vous avez pris le petit déjeuner. C'est là que vous allez prendre le déjeuner. Puisque la pause déjeuner oblige, il y aura bien sûr un repas qui vous sera servi. Vous pourrez vous détendre un petit peu, vous relaxer, vous reposer. Et puis ensuite, vous pourrez jouer à l'Eurogame.
Pour ce faire, il vous faudra constituer des équipes de 4 personnes de nationalités différentes et répondre à des questions qui figurent toutes sur les questionnaires que vous trouverez sur les tables des restaurants, tous semblables à celui-ci. Alors, il vous suffira, dans vos équipes de 4 personnes de nationalités différentes, de compléter le questionnaire et puis de noter vos noms, prénoms et nationalités au dos du questionnaire. Et enfin, il faudra nous le rendre avant de quitter le restaurant pour le programme de l'après-midi. Car pendant vos débats en commission, dans les salles, dans les différentes salles des différents groupes géométriques, vous allez continuer les discussions que vous avez déjà entamées. Et puis, vos questionnaires seront évalués et les 4 équipes qui auront obtenu les meilleurs résultats seront sélectionnées pour la finale. Un peu plus tard dans l'après-midi, cette finale se déroulera sous vos yeux dans l'hémicycle pour désigner le grand vainqueur de l'Eurogame du jour. Vous verrez, c'est toujours assez plaisant, mais d'abord, il faut bien sûr participer, donner les bonnes réponses aux questionnaires que vous trouverez. Alors, bonne chance à tous à ce jeu et à tout à l'heure. See you later.